Hello! Kabinuang Nemo! Today, Sunday na naman. Magsamok-samok na po ko sa inyong wall, guys. Wala. Make up lang ko, guys, oh. Morning. Muna ni akong dagway, charot. Bitaw, guys. Magpadayon lang gyapon tagbuhat sa itong mga content, no? Bisag ang gamay lang tag mga kuan din, ha? Mga... Ang uban lagi kay ma-discourage kay gamay ra daw nag-likes, gamay rang nag-comment, gamay rang nag-share, nagkuan. Pero yung na naman jud ako na guys, basta mag-start pa lang kag vlogging. So dili ta mawad ag pag-asa guys kung gusto gyud nimo, no, nga mag-vlog jud ka. Magpadayon lang gihapon og ayaw kawad ag paglaom bisag mo surrender na ka, ayaw lang, padayon lang gihapon. Ang importante diha, nalingaw ka sa imong gibuhat nga content ug mauna. So, wala, mauna to akong advice guys. Thank you for watching. Magulat lang tag ayuda ni Mita.